नमस्कार जय जगन्नाथ केमती अछंती समस्ते बहुत बढ़िया आशा करूची आपण माने बहुत ही भलरे थिबे आमे मध्य बहुत ही भलरे अछु मु टिके खराब रो अछि तो आज आइसो नाही निरामिष आज गुरुवार तो आइस तो नाही किंतु तमे मन पसंद रे मु आज सब खाइबा बनेची तो कोन बनेची आसन तो देखिबा देखंतु आज कोन हेची भात पूरा साइज रे रखीची ता सहित अछि हमर विटामिन खाद्य जोटा कि अमृतभंडा और कखारु भजा ता सहित बाड़ी कदली भजा ता सहित हेची एटा गुटे मेन आइटम जानिछ त कि पोटळ कोरमा ता सहित भेंडी खटा आ ता सहित डालमा माने बाड़िया डालमा सब लोग पकी पूरा घांट पूरा डालमा हे जाई पूरा घांट हे तो चामच अछि जे जहा डाली जतकी खाइबो सेही हिसाब रे नबो ठीक अछि आ पापड़ आ आजिरो पनिशमेंट जा हबो देखा जाऊ जे हारिबो तार तो पनिशमेंट पाइबार सुनिश्चित ना कण तो खाइबा स्टार्ट करबे जमा भी लेट करबानी बुळेबा नै आरंभ करलानी मु भी बुळेबा आरंभ कर दे डाली के नै नबा हम करबानी खाइबा आरंभ करबा सिना खाइबो डाली पर सफिशिएंट आ तेज पत्र पकेले डाली रो बासना तो मोखी दबो अलगा रेट रो नय अलगा रेट रो बासना हो आ ता सहित साइड रे पांपड़ भात तो भारी टेस्टी आ स्टार्ट कर देले माने स्टार्ट हेनी आज स्टार्ट साडा पनिशमेंट तने सही पाइबार योग्य हो पनिशमेंट तो आगर तमर एमती भी पेंडिंग हे रही हां पेंडिंग मोर अछि कि कार अछि जणा अछि सब स्टार्ट करम भोले खाली माने खाइबा देखि लुभ होय गेला से खाइ देनी स्टार्ट करिया 3 2 1 स्टार्ट नय स्टार्ट पोटळ कोरमा मसला दी अधिका नहीं आई नडिया रस बादाम पड़की कोरमा तो ना भलो टेस्टी होगा दरकार खाइबा ए भले खाद्य जे जने प्रत्येक दिन खाइबो शरीर मध्ये सुस्थ रहइबो हेल्दी हे जो हेल्दी ठीक अछि हमें तो खाइबा स्टार्ट कर सालेनी भेंडी होता राइट मु आगो नै नउची आबरे तुमको पूरा बेला जाको बसे दोची डालमाटा सब निज आड़ को नै भेंडी खट्टा मीठा अछि आ गोटे कथा हला हमें उड़िया हम खाइबा तो भारी बढ़िया आम खाइबा बढ़िया कहारी खाइबा ना सतना मिछ सतना विशेष कर गाउली मानकर खाइबा डालीटा मत दोन नहीं गलो सेपटे वर्षा झिपि झिपि चली एपटे खाइबा पूरा टाणी की चलती चला रही खाओ कंट्रोल लग जियो ना भेंडू घटाटा अलगा रेट रो पूरा जाउछ भात किस गोटा भेंडू ना फास्ट से कहले भेंडू एटा के भाषा भेंडू सरे भेंडी टाउन ले हैला भेंडे मारी देबे समस्त को आपण मान करियो कमेंट रे डालमा बेलार रही गला भात खाइलो ना गिरी बगैर बहुत हिसाब रे भूख लागिला जो हिसाब रे भूख लागिला से हिसाब रे मु टाणिली आ गोटे भात नेया होई थांता कि तरकारी आइटम सरी गला अब नाही डाली अछि खटा अछि
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇଟମ୍ ସବୁ ସରିଯାଇଛି। ଲାଷ୍ଟରେ ତ ପାମ୍ପଡ଼ ଅଛି। ତାକୁ ଆମେ ରହିଲେ ଖାଇବା। ପାନିଶମେଣ୍ଟ ନବା ପାଇଁ ବି ରେଡି ହେଇକି ଥାଉ। କିଏ ପାନିଶମେଣ୍ଟ ନବ ଜଣା ପଡିଲା। ପାନିଶମେଣ୍ଟ ପୂର୍ବ ଭିଡିଓ ପାନିଶମେଣ୍ଟ ତୁମ ଉପରେ ଅଛି। ଆଜିକାଟା ଆଗେ ହାଲିଟା ସରିଯାଉ। ହଁ ଏତାରେ ସାଙ୍ଗର ଦି ଜଣ ଯାକ ପାନିଶମେଣ୍ଟ ତମ ପାନିଶମେଣ୍ଟ ଯାହା ସାଙ୍ଗମାନେ ଜଣେଇଥିଲେ ସେଇ ପାନିଶମେଣ୍ଟଟା ଆଉ ତମ ହିସାବରେ ମତେ ଯାହା ବି ପାନିଶମେଣ୍ଟ ଦବ ମୁଁ ଧର ହାରିଗଲି ମୁଁ ଡବଲ ମାରିଦେମି ଏକାଳେ ସେଟା ଆଉ ଏଟା କି ହବ ନାହିଁ। ହଉ ପୁରା ଖାଇକି କ୍ଲିନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ପାନିଶମେଣ୍ଟ କିଏ ପାଉଛି ଜଣା ପଡ଼ିବ ଆଉ। ଚାଲନ୍ତୁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଇନାଲି ଖାଇବା ଆମର ପୁରା ଫିନିଶ। ପେଟ ପୁରା ଫୁଲ ହେଇଯାଇଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ପଳଉଥିଲେ ହେଲା କି ମୁଁ ଟିକେ ଯାଉଛି ରେଷ୍ଟ ନେମି ମାନେ ହେଇପାରିବନି। ତମର ଆଗେ যেটা ମାନେ ନେବାର ଯୋଗ୍ୟ ତମେ ନେଇକି ତମେ ଜାଡ଼ି ଯାଉଛ ଯାও ଶୋଇତେ ଯାও ବୋଲତେ ଯାও ଘୁরতে যাও ঠিক ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଜମା ବି ମାନେ ସମୟ ନଷ୍ଟ ନ କରିକି ପନିଶମେଣ୍ଟଟା ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ସିଏ ପୁରା ସେ ପନିଶମେଣ୍ଟ ନେଇକି ଖୁସି ହେଇକି ଯିବେ ଆଉ। ଖୁସି ହବାରକୁ ପାନିଶମେଣ୍ଟ ଦବା ଆଉ। ଚାଲ এইটা হলো পনিশমেন্ট দেখিপারছ না ଖାଇପାରିବନି এটা পুরা গুটিকাকু পুরা ମୁଁ ତଣ୍ଟରେ ଜମିବନି ମୁଁ ଖାଏନି। ହଉ ମୁଁ ଖୋଇଦେବି ହଉ ମୁଁ ଖୋଇଦେବି ହଉ ଟିକେ ଖାଇଦିଅ। ଖାଇପାରିବନି ମୁଁ ଛିଡ଼େଇ ଦଉଛି ଏସ୍ ପୁରା କଷି ମୁଁ ତ ଏମିତି ଗୋଟେ କେଜି ଖାଇଦେବି। ମୁଁ ଟିକେ କଞ୍ଚା ଭେଣ୍ଡୁ ମୋର ବହୁତ ପ୍ରିୟ ସତ କଥା। ହଉ ଟିକେ ଖାଉଛି ହେଲା। ଖାଅ ଦେଖିବ କେତେ ଲାଗିବ। ମସ୍ତ ଟେଷ୍ଟ। ତମେ ଖାଇଲ ଦେଖିପାରିଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଞ୍ଚା ଭେଣ୍ଡୁ ଭେଣ୍ଡି ଭେଣ୍ଡୁ ନା ଯାଇ ହଉ ବହୁତ ଉପକାରିତା ଆଉ ତାର ସେଥିରେ ବହୁତ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଅଛି କଞ୍ଚା ଜିନିଷ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହଉ ପାନିଶମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ଭେଣ୍ଡି ପାନିଶମେଣ୍ଟ। ଆମର ପାନିଶମେଣ୍ଟ କିନ୍ତୁ ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି ହେଲା। ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି ହରେଇବି ସେତେବେଳେ ପାନିଶମେଣ୍ଟ ଦେବେ। ମୁଁ ନେବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି ଚାଲ। ତ ଆପଣ ତ ଦେଖିଲେ କେମିତି ଲାଗିଲା ପାନିଶମେଣ୍ଟ ଦେଲେ। ଆଶା କରୁଛି এই ভিডিওটি ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥିବ। ବହୁତ ବଢିଆ ବହୁତ ବଢିଆ। ଯଦି ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ভিডিও যদি ভাল লাগিଥିବ কমেন্ট କରିବେ ଆଉ କେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ ଭିଡିଓ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିହାତି ଜଣେଇବେ। ଠିକ ଅଛି ତ ଆଜି ପାଇଁ এই ଭିଡିଓଟି ଆମେ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛୁ। ଦେଖା ହବ ଆଉ ଏକ ଫ୍ରେଶ ଦମଦାର ଖାଇବା ଭିଡିଓରେ। ସେତିକି ବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବାୟ।